Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa barik wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk murojaah hafalan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman kelak, juga untuk para pencinta Al-Quran. Taib, kaifa halukunna jami'an akhwati fillah, hal antuna bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah nabi khair. Taib, semoga Allah mudahkan murojaahnya. Tafadholi. Awalan ukhti Nana. Nah, saja. Surah insya Allah surah Nuh ayat 1 sampai 28 saya coba saja. Insyaallah semoga Allah mudahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin ani'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum asabi'ahum wastaghshaw thiyabahum. Ulang. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama alaikum midrara wa yumdidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa qad khalaqakum Waja'alal waja'alal qamara fihinna nuran waja'alasy syamsa siraja wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja ayo wallahu diulang fathahnya mat iwatnya jangan diakhiri dengan hamzah. Buka lagi pita suaranya. Ulang ya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la ya'usa wa ya'uqa Ulang. wa la tadharun wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la yaghus wa la ya'usa Wala suwa'au. Itu dulu. Wala suwa'au. Dari waqalu. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'au wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Lu-nya panjangin matobi'i. Wa qad adallu katsira. Adallu katsira matobi'i. Walaupun dia ada sifir mustadir tapi ada waw sukun sebelumnya dhammah. Tetap matobi'i. Wa qad adallu katsira. Wa qad adallu katsira. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Mimma khati'atihim ughriku fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara.
Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Tayyib, Ukhti Nana silahkan dipersiapkan hafazannya. Oke, saya. Mm-mm. Hafazannya dipersiapkan beserta catatannya. Yang saja. Ya. Sukun idhar, istiqomah lagi, konsisten lagi, sukun idhar tingkatan guna naqisoh. Jadi jangan berhenti. Ya, nuhan ila, nuhan ila, han i. Ya, tetap ada guna ya. Baik. Ayat ke-7, dimulai dari ayat ke-7 tadi. Fi adanihim itu terlewat ya. Ayat 7 di garis. Jadi tadi langsung ja'alu asabi'ahum wastaghshaw. Nah, terlewat fi adanihim. Itu terlewat ya di garis. Ikhfa tipis, ditipiskan lagi yang di ayat 9 tadi. A'lantu, lantu. Ke depan lagi ya, ke makhraj huruf ta. Siap-siap ke huruf ta. Ikhfanya dari situ. Tipis ya, biar dia tipis. Itu untuk menyempurnakan aja, ikhfa tipis. Toib, nomor ayat ke-16. Ayat ke-16. Ayat ke-16 tadi lupa ya. Saya. Tuh. Ayat 16 ya. Toib. Nah, kenapa anak tadi berhentikan konsisten di mat iwat juga? Karena tadi udah mulai berhenti di hamzah. Sedangkan ini mulai dari ayat ke ini mat iwat semua ini terakhirnya mulai dari ayat ke-5 sampai akhir itu diakhiri dengan mat iwat. Maka hati-hati jangan harokat fathahnya berhenti di hamzah. Buka pita suaranya jangan ditutup di akhir ya, karena kalau kita ditutup pita suaranya pasti dia berhentinya di hamzah. Karena pita suara kita itu makhraj huruf hamzah ya, tapi setelah diperbaiki tadi udah bagus. Hanya lupa ya. Karena konsentrasi dengan mengingat ya. Jadi tapi begitu udah diingetin udah bagus. Nggak berhenti di hamzah lagi. Taib itu ya. Ayat 23. Ayat 23 tadi terlewat di lafaz wala suwa'au ya. Tadi langsung wala tadharunna waddau wala yaghutha. Nah, ya, tadi langsung situ kan? Jadi yang terlewat tadi wala suwa'au wala ya. Situ tapi udah diperbaiki udah bagus. Terus itu ayat 24 terlewat matobi'i di lafaz adollu wa qad adollu 2 harokat lu ya karena kalau menghilangkan mad berarti menghilangkan huruf lanjali ya menghilangkan huruf waw kan berarti kalau menghilangkan madnya. Nah itu aja. Terus yang ikhfa tebal seperti di ayat 25 ya. Min dunillahi angso tebalkan lagi ikhfa tebalnya. Itu aja ikhfa tebal tipis di konsisten lagi. Kalau tebal langsung aja ditebalkan angkat pangkal lidah. Kalau tipis dia fokus dari arah depan ya apalagi dia yang ikhfanya ikhfa ausat. Ya kan kayak nun ketemu tak kan ausat tuh deket banget. Ausat akrob. Afwan, akrob, ikhfa akrob kan? Nun ketemu tak dekat banget dengan makhraj huruf nun. Maka dari situ anta jadi jangan ke tengah apalagi ke belakang. Karena pasti tebal dia kalau ke tengah atau ke belakang. Ikhfanya. Ya, itu aja. Ya. Masya Allah. Nanti pekan depan insya Allah bisa mutqin Quran surah An-Nuh ya, murajaahnya. Barakallahu fiki asanallahu ilaik.
Jazakallahu Mulai khairan. Iya. mulainya jam berapa Ustazah ini? Kan ini dicepetin, dicepetin karena dicepetin. Ukti Nana apa namanya kalau jam 9 terburu-buru beliau ada banyak kegiatan. Nggak apa-apa kalau yang lainnya bisa nanti mulai pekan depan kita Jadi 8.30 aja. karena Ustazah juga Nggak ada masih kegiatan. Nggak ada, Iya. nggak ada. Ya. Nggak apa-apa. Kalau memang Saya datangnya terlambat ya Ustazah karena saya kelas bahasa Arabnya selesainya baru aja selesai. nggak apa-apa. Yang penting duluan masuk kan. Yang duluan masuk aja yang ini, yang murojaah ya. Taib. Ya. Di sana mau Ba'da Ukti Nana. Iya, silakan. Umu Isti ya. Ya, kalau Umu Sina mau duluan, monggo silahkan. Silakan. Saya hari ini nyimak soalnya lagi banyak kerjaan. Lagi sibuk ya, beliau lagi sibuk. Ya, Umu Isti, Masya Allah. Umu Isti kita, Amna sampai lupa deh. Quran surah apa ya hafalan kita hari ini? Masih kemarin murojaah juz 29, Ustazah. Oh iya, hari ini? Dilanjutkan lagi? Ya, selesai apa sudah? Juz 29 kemarin baru berapa surat loh? Kemarin sampai surah itu. 4 surat deh kalau nggak salah ya. 4 atau 5 ya? Sudah banyak Ustazah kayaknya. Al-Mulk, Oh iya, sudah ya. Sudah banyak ya? Banyak. Mungkin tinggal Al-Muzammil ke belakang Ustazah. Taib. Ya, boleh. Yuk, kita murojaah masih di ayat di surat yang di juz 29 ya? Iya, insya Allah. Nah, dari Muzammil dan ke bawah ya? Ke belakang. Ya. Taib. Ya, sebentar ya. Dari mulai Al-Muzammil sampai ke belakang. Sampai Al-Mursalat berarti ya? Insya Allah. Berarti cuma berapa surat kok ini? Nggak banyak lagi. Nggak banyak lagi. 5 surat lagi. Juz 29. Ya, berarti. Yuk, kita mulai ya. Ya, sebentar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahya'an wa amwata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi apa tadi? Ahya'an wa amwata. Ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين Kulu wa tamatta'u. Ya, ulang. Innal muttaqina
للمتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena di sini banyak pengulangan pada lafaz wailu yauma idzil mukadzibin ya. Jadi memang lumayan sulit ya. Anda juga seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi terus ya, terus di murojaah. Masya Allah. Jadi yuk kita lanjut ya. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi lupa apa? Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إليكم رسولا Ila fir'auna rasula. Ulang dari depan yuk. Inna arsalna ilaikum. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahum akhdan wabila wa kaifa tattaquna فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Hasbuk, cukup, hasbuk, insyaallah. Baik, kita lanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansyura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatufu alaihim ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا
هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واصبر لحكم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ومن الليل فاسجد Ulang, satu ayat terlewat. مشكورا Wadhkuris اسم ربك وتبتل واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah. Baik. Satu lagi ya. Satu surat lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma qutila kaifa qaddar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Hasbuk, cukup. Insyaallah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fikunna, barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran, Ummu Isti. Nah, di murajaah lagi banyak tertukar huruf waw dengan fa ya di awalan ya. Terus ada yang hilang ya, Masya Allah. Jadi iya, kata sambung ya, waw, fa ya. Jadi jangan dihilangkan karena itu masuk lahan jali ya. Karena menghilangkan huruf berarti terus di murojaah lagi. Tadi apa-apa yang sudah dikoreksi ya. Terus termaksud ada yang lewat ya, lompat ya. Satu ayat ya, lompat. Masyaallah. Semoga Allah mudahkan ya, Ummu Isti. Barakallahu fiik. Barakallah. Besok ya juz 28 Ustazah. Boleh. Ya, kita murojaah juz 28 ya. Insyaallah Ustazah. Mungkin tiga surat dulu gitu ya, tiga surat tapi agak panjang gitu ya. Insyaallah Ustazah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan, semangat. Jazakillahu khair Ustazah. Amin wa anti fajazakillahu khair. Ya. Ba'da Ummu Isti tafadholi. Reni Ustazah. Iya, Reni, Ukhti Reni. Kita hari ini 2 surat ya? Ya Ustazah. Ya, silahkan. Semoga Allah mudahkan. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat
alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjari lafi jahim. Diulang. Wa innal fujjari lafi jahim. Ro, lari, Wa fujjaro. Astagfirullah ya ketemu inna ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa yaslah sebentar Ustazah. Ya, diulang lagi aja. Kena itu tadi. Karena tadi koreksi jadi ini ya. Ulang lagi aja. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innal fujjara lafi jahim. Yaslaunaha yawmaddin. Wa ma hum anha bighaibin. Panjangkan. Mat wajibnya 4 atau 5? Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Summa ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, yuk lihat di Al-Qur'annya, di hafazannya. Tadi di ayat ke-14 ya, tertukar harokat, ro, keri, perbaiki, ro. Terus di ayat ke-16 itu mat wajib, panjangkan 4 atau 5 harokat. Ya, mat wajib. Baik, itu aja, yang lain gak ada kesalahan. Yuk, mau diulang, diperbaiki biar mungkin. Ro fathah dengan mat wajibnya 4 atau 5 harokat. Dah itu aja, yang lainnya udah bagus. Sempurnakan lagi aja sifatul hurufnya. Yuk, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim
yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Masya Allah, alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah ya. Hafalannya sudah tidak ada kesalahan lagi. Baik, terutama yang jali tidak ada ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Dalam menghafal Al-Quran, Ukhti Reni, Masya Allah. Mau ditambah surat baru? Iya Ustazah. Boleh. An-Nazi'at boleh. Tayyib, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, lu-nya ada mat. Qalu tilka, lu-nya ada mat tabi'i 2 harokat. Ulang ya. Ya Ustazah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idzahum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى faqala fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها Hanya panjangkan. ومرعاها Akhraja minha ma, hanya panjangkan. أخرج منها ماءها
ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها Diulang. فيما Maknya أنت jangan panjang. Fima anta, maknya jangan panjang. فيما أنت من ذكراها إن إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Taib, yuk siapkan hafazannya. Ya, Quran surah An-Nazi'at ya. Di ayat ke-12 tadi. Qalu, matobi'i terlewat ya. Iya, Ah, Ustazah. tandain ya. Iya. Ya, terus mulai dari ayat 20 tadi sempat lupa ya. Fa'arahul ayatal kubra. Ya. Lupa ini Ustazah. Itu Iya, yang lupa panjang awalan. di A apa yang di Di ro-nya? ro-nya. Ya, benar, ditandain ya. Berarti yang panjang di ro-nya ya. Iya. Terus banyak matobi ini salahnya. 31, ayat 31. Akhraja minha hanya tadi ya. Hanya tadi enggak ada mat. Akhraja minha tadi ya. Nah itu minha di situ ya. Iya, Ayat Ustazah. 31. Untuk ini ya, menyempurnakan aja nih ayat 36. Di ayat ke-36 ini ro-nya dibaca tipis ini ya. Waburri. Jadi jangan diangkat pangkal lidahnya, jangan Iya. burri tebal nanti. Iya, Ustazah. Waburri zati burri tipis ya. Ini lagi, tipiskan lagi. Terus di ayat 38. Matobi'i juga. Di ayat 38. Wa asaro tadi yang pertama udah diperbaiki benar. Tadi wa asarol ya. Ya, saya udah antara itu sama yang apa ayat Fa'aro. kadang bingung Ustazah. Iya, ini yang ya yang ayat 20 tadi ya. 30. Benar. Itu ya. Terus di ayat 43. Fima anta, mak enggak ada mat. Iya. Ya itu aja. Banyak lahan jalinya yang di mat ini. Oh, Ada baik, berapa Ustazah. mat ini yang ini? Ada 4. Mat Ada aja 4, sih, yang lain nggak Ustazah. ada. Mat
1, 2, 3, 4. Ya, mat. Kesalahannya di mat semua. Iya, Ustazah. Itu aja, yang lain nggak ada. Baik, Cuman Ustazah. kalau ro dibaca tipis disempurnakan aja. Baik. Sifatul huruf dan keadaan mustahaknya ya, hak mustahak pada huruf ro-nya berarti ya, karena di Ya, sini Ustazah. kondisinya dia tipis. Gitu ya, Ya. Ukti Reni, Masya Allah semangat. Semoga Allah senantiasa memudahkan murojaahnya. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Jazakillah khair, Ustazah. Amin. Wa anti fajazakillahu khair. Ustazah, nanti Ya, saya jam 10 kurang boleh kalau 10 mau izin langsung ya. Saya ada langsung kelas live yang juga nggak lain apa-apa. nanti. Nggak apa-apa kalau mau live juga nggak apa-apa. Oh, Sekarang baik, karena udah baik. murojaah. Nah, ya. Oh, baik, Ustazah. Ya, Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. ya, ya, amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Selanjutnya. Ya, Ana Ustazah. Ummu Giatri, Masya Allah. Kita hari ini surah apa? An-Naba Ustazah. Oh, Masya Allah. Ya, Ini Afwan Ustazah mati lampu saya di studio mah. iya nggak apa-apa. Ya, Off cam aja nggak apa-apa. ya. Off cam, Taib. Ya. Make it, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
wa may Diulang. dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Ya, coba diulang. Qafnya dia qalqalahnya ditahan sebentar ya, karena dia tasydid ya. Dzalikal yaumul haqqo. Dzalikal yaumul haq. Gitu. Mm-mm. Ya saja. Terus? Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran, Masya Allah. Taib. Ya, Ummu Giatri, Masya Allah, sudah ada tidak ada kesalahan yang jali ya. Tadi hanya di huruf qaf yang di ayat ke-39, ditahan sedikit ya, karena dia bertasydid, berarti qafnya ada 2 ya, ditahan. Dzalikal yaumul haqqo. Haqqo. Jadi ditahan ya. Haqqo. Jadi ditahan dulu sebentar, jangan langsung ya. Baik, nanti qalqalah yang di kemarin kenapa balik lagi tuh yang ayat ke-8? Bagusin, tebalkan lagi qalqalahnya. Wa khalaqnakum itu aja. Tebalkan. Udah itu aja ya. Sama yang tadi ditahan sedikit qalqalahnya. Nanti domah monyongkan lagi ya, disempurnakan lagi domahnya ya. Insyaallah, jadi jangan terburu-buru ya. Alhamdulillah, itu aja perbaikannya. Insyaallah nanti bisa ditambah dengan surah yang baru ya pekan depan. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya saja, baik. Masyaallah. Barakallahu fiki, ahsanallahu ilaik. Jazakillah khair, Ustazah. Amin wa anti fajazakillahu khair. Ya, selanjutnya. Selanjutnya saya Ustazah. Iya, Ummu Aryati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Surat Al-Ghasyiyah, Ustazah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khasi'ah. Wujuhun yawma idzin khasi'ah. Ya, biar wawunya nggak kayak hamzah, nggak uju, monyongin waw. Wujuhun yawma idzin khasi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Shotnya ditebalkan. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Dikasih bainnya pada huruf ain biar tidak seperti hamzah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Shotnya angkat lagi pangkal lidah biar nggak kayak huruf sin. Wa namariku masfufah. Wa gharabiyu mabthusah.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa nufi'at. Rufi'at. Rufi'at. Ulang Ru ya. ya. Ah, Wa ilas samai kaifa panjangin. Mat wajibnya panjangin. Sama itu. wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Suqi. Toknya tebalkan lagi. Sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Toknya tebalkan. Bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Tawalla matabi'i. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna alaina. Inna ilaina. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Baik, ya Ummu Aryati, silakan disiapkan catatannya. Baik, Ustazah. Sudah? Udah. Ya, di ayat keempat dan ayat ke-15 itu ada huruf shod yang sukun ya. Huruf shod yang sukun tetap tampakkan sifat isti'lanya ya, biar tidak seperti huruf sin. Karena yang membedakan sifat antara huruf sin dengan huruf shod itu hanya sifat isti'lanya saja. Sifat yang lainnya sama. Bahkan sifat sofirnya pun sama. Ya, maka yang membedakan hanya tebal tipis aja, terangkat pangkal lidah dan naik suara ke langit-langit mulut, itu aja. Ya, yang lain sama. Jadi tetap harus ditebalkan biar tidak seperti huruf sin. Ya, tasla angkat. Ya, beda dengan tasla kan beda. Ya, angkat ya pangkal lidahnya, shod ya. Ayat keempat dan 15. Ya, huruf ayat ke-9 Nah, huruf bainnya pada ain sukunnya dialirkan biar tidak seperti hamzah. Lisa'iha, sa'iha. Kalau tidak dialirkan terdengarnya seperti hamzah. Lisa'iha, radiyah. Ya, tadi seperti hamzah. Hamzah sukun ya. Itu ya di ayat ke-9. Ayat ke-8. Ayat ke-8 tadi ayat ke-18. Ayat ke-18 tadi rufi'at. Oh ya. Ya, tadi apa tadi bacanya? Nufiat. Iya, nu ya tadi ya. Ya. Tadi salah huruf ya, nu ya. Yang benar rufi'at. Rufi'at ya. Taib. Itu ya ayat 18. Ayat 20-22 huruf to yang kasroh walaupun dia punya tingkatan tafkhim yang terakhir ya, tingkatan ketebalannya itu yang terakhir ketika huruf isti'la berharokat kasroh. Tetapi tetap ada sifat isti'lanya, jangan dihilangkan. Itbaknya juga jangan dihilangkan. Karena kalau dihilangkan sifat isti'la dan itbaknya nanti yang keluar seperti huruf ta. Karena makhrajnya sama, ya. Sutihat bimusaytirin. Jadi
tebalkan lagi. To yang kasroh ya. Ayat 20, 22. Biar nggak kayak huruf ta. Terus di ayat ke-23. Matobi'i tadi terlewat. Di lafaz tawalla. La 2 harokat. Illa man tawalla wa kafar. Tadi Ummu Aryati bacanya tawalla wa kafar. Ya. Perasaan udah 2 harakat tadi Ustazah makanya. Udah diperbaiki setelah Ana ulang baru Nah, pertama makanya Ana minta ulang tadi karena la-nya tadi terbaca matnya hilang. Ya. Terus 25 inna ilaina nggak ada mat ilaina iyabahum. Tadi agak lupa di situ ya. Salah di situ ya. Naknya pakai mat ya? Naknya tadi pakai mat, terus itu ilainanya tadi bukan ilaina. Enggak. Tapi begitu udah enggak pakai mat. Harusnya enggak pakai mat. Tadi Ummu Isti Ummu Aryati dipakai mat, terus itu ilainanya salah. Lafaznya. Rasanya udah 4 harokat. Bukan, 4 atau 5 ya sudah, tetapi lafaznya salah, bukan ilaina yang pertama tadi. Nanti didengar videonya ya. Iya baik Ustazah. Nanti disimak lagi. Tadi pertama bacanya bukan ilaina. Salah lafaz tadi. Ya, maka minta ulang. Inna ilaina iyabahum. Ya, kalau yang lainnya enggak. Udah benar. Itu ya, itu aja kesalahannya. Sudah dicatat? Udah Ustazah. Ya, Masya Allah. Semoga pekan depan hafalan Quran surah Al-Ghasyiyahnya mutin. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Ustazah saya minta Ya. izin. Boleh. Silakan. Tafadholi. Iya, boleh. Silakan. Amin. Wa anti fazazakillahu khair. Ya, selanjutnya. Ukhti Sarah? Ukhti Sarah nggak masuk ya? Masuk. Kayaknya sudah habis Ustazah. Oh ya, Ukhti Sarah nggak ini ngisi list beliau nggak ini Mustami? Belum hadir. Iya, belum hadir. Masya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Jazakunallahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita senantiasa saling mendoakan agar Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, semangat kita di dalam murajaah hafalan Al-Quran kita. Dan Allah mudahkan juga Allah fasihkan lisan kita di dalam menghafal Al-Quran sekaligus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kesalahan atau terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan kelas kita sampai di sini untuk hari ini. Nahtatim bilhamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin wa iyyakum.